Detto questo, passo la parola a Patrick Beco che ci parlerà un po' di Libia, ci racconterà un po' cosa è successo in Libia e anche com'è la situazione oggi in Libia. Buongiorno. Bonjour à tous. Je tiens à remercier l'organisation Indipendenza pour l'invitation. Tengo a ringraziare Indipendenza per l'invito. Et je tiens à vous remercier pour vous être déplacés aussi. E vorrei ringraziarvi per essere venuti qua. Je sais que ce n'est pas évident, les gens des occupations, il fait beau en plus. Non era evidente, la gente ha tante cose da fare, poi fa bel tempo, quindi... Mais vous avez choisi d'être là pour discuter de ce sujet. Però avete scelto di venire per parlare di queste tematiche. Qui est très important et qui nous implique tous en tant que peuple, qu'on soit en Europe, en Afrique, en Amérique ou même en Asie. Tematiche molto importanti che implicano tutti, ognuno di noi, che siamo in Africa, in Asia, però riguarda tutti noi, queste problematiche riguardano tutti noi. En tout cas, je partage amplement ce qui vient d'être dit sur la lecture qui a été faite sur les événements mondiaux. Condivido pienamente la lettura che è stata fatta sugli eventi mondiali dall'altro signore, sulla politica mondiale. S'il y a une chose, si les peuples au niveau de la base sont très divisés, ce n'est pas le cas des élites. Se i popoli a livello della base sono divisi, non è lo stesso caso per le elite. In realtà le elite non lo sono. Là, c'est une chose que souvent les peuples, les populations ne comprennent pas. È una cosa che le popolazioni non capiscono in realtà. Il y a plus de débats au niveau de la base qu'il y en a au sommet. Ci sono tanti dibattiti alla base, ma di meno al vertice. S'il y a une chose, les gens de pouvoir s'entendent sur une chose, c'est la préservation de leur pouvoir et de leurs intérêts. Un fatto è che le elite, le persone del potere, si accordano sulla preservazione dei propri interessi e della gestione del potere. Partout dans le monde, c'est pareil. Ovunque nel mondo è uguale. Et généralement, ce sont les gens de la base qui passent du temps à se taper dessus sur des questions de plusieurs domaines, dont l'immigration dont on a parlé. E generalmente sono i poveri, la base, che parla di più, che si fanno tanti problemi su questioni di immigrazione e tutto il resto, mentre al vertice non è così. Toutes ces questions sont légitimes, mais est-ce qu'on les pose de la meilleure manière? Tutte queste domande sono legittime, ma ce le poniamo nel modo giusto, ci facciamo le domande giuste. Parce que si vous posez mal une question, vous arriverez à une mauvaise réponse. Se si fa una brutta domanda, una domanda sbagliata, si arriva alla risposta sbagliata. Si le problème est mal posé dès le départ, on ne pourra pas arriver à une solution viable. Se il problema è posto in modo sbagliato all'inizio, non ci si arriva a una vera soluzione, una soluzione lungimirante. Or, la plupart des problèmes aujourd'hui sont posés de la mauvaise manière parce qu'on n'aborde pas les questions de fond. La maggior parte dei problemi oggi sono posti della maniera sbagliata perché non si parla delle questioni di fondo, in profondità, non si va in fondo delle cose. Souvent, on aborde des questions surface. Generalmente è sempre, diciamo, come dirlo? Superficiale, sì. On se demande par exemple pas comment se fait-il que du jour au lendemain des migrants commencent à envahir les plages des côtes européennes. Non ci chiediamo mai come dal giorno all'indomani i migranti iniziano a raggiungere le coste europee, il Mediterraneo. On ne va pas se poser des questions sur la montée en puissance de mouvements, par exemple d'extrême droite en Europe, un peu partout à travers le monde, même aux États-Unis. Non ci facciamo la domanda su la crescita dei movimenti di estrema destra, ad esempio in Europa, anche negli Stati Uniti. On ne va pas se poser des questions sur la montée du terrorisme islamiste, par exemple. Non ci facciamo delle domande sulla crescita del terrorismo islamico, ad esempio. Généralement, on va donner des explications simplistes. Generalmente si danno delle spiegazioni semplici così. Mais si quand on commence à gratter rapidement, on se rend compte d'une chose. Invece quando iniziamo ad andare in profondità ci rendiamo conto di una cosa. Que généralement la plupart des problèmes ont les mêmes responsables. La maggior parte dei problemi, ci rendiamo conto che la maggior parte dei problemi hanno gli stessi responsabili.
Vous allez trouver les mêmes personnes, que ce soit en Afrique, en Asie ou en Amérique. C'est toujours les mêmes acteurs en fait. Sono gli stessi attori in America, in Africa, in Asia, gli stessi. Et ça, souvent, ce ne sont pas les médias qui vont vous l'expliquer. E questo non sono i media a spiegarvelo, almeno i media mainstream, diciamo. Parfois, les journalistes n'ont même plus le temps parce que l'information est devenue marchandisée. Generalmente i giornalisti non trovano nemmeno il tempo di spiegarvelo perché oggi l'informazione è merce, diciamo. Moi, j'ai étudié le journalisme à l'université aussi. Io ho studiato il giornalismo all'università Et j'ai beaucoup appris à écrire et à avoir du style. e ho imparato a scrivere e avere lo stile. Mais la chose qu'on n'apprend pas à l'université aujourd'hui, Ma la cosa che non si impara, non si insegna all'università oggi, c'est de penser librement. è di pensare in modo libero, liberamente. Même les universités sont devenues des endroits où on encadre la pensée. Anche le università sono diventate dei luoghi del condizionamento del pensiero. Ce qui fait qu'on uniformise en fait une façon de voir le monde. E quindi succede che c'è una forma di uniformizzazione dello sguardo sul mondo. Alors quand on pose un problème, les gens ont les mêmes réflexes. E quando si pone un problema, la gente sviluppa gli stessi riflessi, diciamo. Et dès que vous sortez de ce cadre-là, on vous prend pour un fou. E quando voi andate fuori, oltre a questo modo di vedere, venite preso per un pazzo o per pazzi, diciamo. Moi, je ne serais pas surpris si on vous traite de conspirationniste aujourd'hui. Io non sarò sorpreso se vengo ad esempio trattato da cospirazionista. Parce que c'est l'anathème commode qu'on utilise aujourd'hui pour taire tout débat. È il modo più semplice per chiudere ogni forma di dibattito. Or, les questions doivent être abordées avec rigueur et en profondeur. E invece bisogna usare un altro modo di procedere, rigore e andare in profondità. Moi, ça fait plusieurs années que je m'intéresse aux conflits armés en Afrique, mais à travers le monde aussi. Da anni che mi occupo dei conflitti armati in Africa e anche nel mondo. Et j'ai commencé à enquêter. Ma première enquête avait porté sur l'implication du Canada dans les guerres en Afrique centrale. E l'inchiesta che ho fatto la prima era l'implicazione del Canada sulle guerre in Africa centrale. Ça peut surprendre parce que le Canada n'a pas une grande réputation d'être impérialiste. Vi può sorprendere perché il Canada non ha la reputazione di essere un paese imperialista. Qui savait que le Canada était impliqué dans les guerres? Chi sapeva che il Canada era implicato nelle guerre? Or, le Canada, aujourd'hui, on a été parmi l'un des alliés les plus importants d'Israël, par exemple. Invece il Canada è stato uno degli alleati più importanti di Israele. Beaucoup plus que les États-Unis, entre 2006 et 2014. Molto di più degli Stati Uniti tra il 2006 e il 2014. Le Canada allait à l'ONU menacer les États qui voulaient voter pour un État palestinien. Il Canada è andato alle Nazioni Unite a minacciare gli altri stati che volevano votare per uno Stato palestinese. Mais ça, c'est pas connu. Però questo non è conosciuto. Parce que le Canada agit en sous-main. Perché il Canada agisce in sottomarino, diciamo. Quand les États-Unis ne veulent pas trop se faire avoir dans un théâtre d'opération, ils envoient les Canadiens. Quando gli Stati Uniti non vogliono farsi beccare, mandano i canadesi. Et aujourd'hui, le Canada, dans la plupart des pays d'Amérique latine et même en Afrique, occupe tout le domaine minier. E oggi il Canada in tutti i paesi africani e di America Latina occupano tutto lo spazio dei minerali, così si dice? Dei minerali. Parce que le Canada est la première puissance minière au monde. Perché il Canada è la prima potenza minerale al mondo. Donc toutes les grandes entreprises vont s'installer au Canada parce qu'elles sont protégées par le gouvernement. E tutte le grandi imprese vanno a insediarsi in Canada perché vengono protette dal governo canadese. Ce qui fait que si une entreprise est responsable des crimes de guerre ailleurs dans le monde, on ne peut pas le poursuivre parce qu'elle est basée au Canada. Quando un'impresa è responsabile ad esempio di crimini di guerra nel mondo oppure implicata in queste vicende, non può essere attaccata perché ha sede in Canada e viene protetta. Parce que les lois sont conçues pour les protéger. Perché le leggi sono fatte per proteggere queste imprese in Canada. Là, c'est juste un petit exemple parmi tant d'autres. Questo è solo un esempio tra tanti. Et ça peut surprendre parce qu'à chaque fois que je parle du Canada, les gens me regardent avec des grands yeux, ils sont surpris. E questo può sorprendere perché ogni volta che parlo del Canada, la gente mi guarda con gli occhi così aperti e sono sorpresi. Or, le Canada, ils sont dans presque quasiment la plupart des guerres.
Invece il Canada sta in quasi tutte le guerre implicato. Par exemple, en Libye, Ad esempio in Libia ils ont joué un rôle très important, hanno giocato un ruolo molto importante, mais ça c'est très peu connu des gens. però anche questo non viene conosciuto. Et quand j'ai commencé à travailler sur le dossier libyen, E quando ho iniziato a lavorare sul dossier libico j'ai été surpris par le nombre d'acteurs. sono stato sorpreso dal numero degli attori. Et le conflit libyen en lui-même Il conflitto libico résume ce qu'a dit monsieur à côté de moi. riassume quello che ha detto l'esponente dell'indipendenza. C'est-à-dire qu'en Libye, on a eu beaucoup d'acteurs In Libia ci sono stati tanti attori qui avaient chacun leurs objectifs. che avevano ognuno di loro il proprio obiettivo. Et ça montre un peu le chiquet mondial aujourd'hui. E questo vi mostra un po' lo schema mondiale. Parfois, vous allez voir des alliés en Europe Alcune volte vedrete dei paesi alleati in Europa qui vont s'affronter sur un théâtre africain. e che in Africa vanno a affrontarsi, a confrontarsi, proprio come se fossero proprio avversari, diciamo. Et c'est une situation complexe parce que la lecture qu'on fait, la lecture conventionnelle de relations internationales est bouleversée avec tout ça. È una situazione un po' particolare perché la lettura delle relazioni internazionali viene rovesciata in questo modo, non si applica nello stesso modo come lo vediamo in Europa e come lo vediamo in Africa, ad esempio. Mais ce qu'il faut retenir en tout cas de manière globale, Quello che bisogna ritenere in modo globale c'est que peu importe les objectifs et le nombre d'acteurs, peu importe les objectifs poursuivis et le nombre d'acteurs en jeu, bisogna capire che qualsiasi sia il numero degli attori in gioco, l'objectif reste le même, c'est le triomphe de l'impérialisme. l'obiettivo è lo stesso, il trionfo dell'imperialismo. Donc un peu partout, Dunque ovunque on voit parfois des alliances contre nature, vediamo delle alleanze contro natura, par exemple en Syrie, ad esempio in Siria où on a vu les États-Unis s'associer à des groupes terroristes, abbiamo visto gli Stati Uniti mettersi vicino ai gruppi terroristici, ad esempio, qu'ils combattent ailleurs. che combattono altrove. Donc on est alliés sur un terrain, Siamo alleati su un campo et dans un autre terrain, on est des ennemis. e dall'altro in un altro campo siamo avversari. Et on le voit un peu partout aujourd'hui. E lo vediamo ovunque oggi. Mais aujourd'hui, puisque je veux parler de la question libyenne, Però oggi, visto che parlerò specificamente della Libia, je veux mettre une emphase aussi sur d'autres conflits africains et comprendre la configuration en fait de tous ces conflits. toccherò comunque altri conflitti africani per farvi capire meglio la configurazione su questi conflitti. Je mettrai un peu l'emphase sur le cas congolais aussi, E metterò l'accento anche sul caso congolese, parce que je suis d'origine congolaise. perché sono di origine congolese. Et comme vous le savez, le conflit au Congo fait plus de 6 millions de morts. E come lo sapete, il conflitto in Congo ha fatto più di 6 milioni di morti. Et on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on n'en parle pas. E ci facciamo la domanda, ma come non se ne parla? 6 millions aujourd'hui et personne n'en parle. 6 milioni oggi e nessuno dice niente. C'est difficile à croire. È difficile da credere. Et les 6 millions, c'est les Nations Unies qui l'ont dit. E 6 milioni è una cifra che è stata avanzata dalle Nazioni Unite. Et ça, c'était en 2004. E questo era nel 2004. Et les massacres ont continué. E dal 2004 i massacri si sono ancora proseguiti, hanno continuato. Mais on n'en parle pas. Però non se ne parla. Or, il y a des silences qui en disent long, en fait, sur les enjeux en présence. Invece ci sono dei silenzi che ne dicono tanto sulle le sfide. Congo, je crois, est l'exemple type d'un pays qui a été saigné qui a été pillé, saigné pendant plus d'un siècle. E il Congo è l'esempio tipico di un paese che è stato saccheggiato, insanguinato per anni. Quelques exemples pour comprendre ce que c'est le Congo, parce que c'est un pays qui est très riche en ressources naturelles. Vi darò qualche esempio per capire cos'è il Congo, perché è un paese molto importante per le risorse naturali, molto ricco. Vous avez tous des portables, Avete tutti con voi dei cellulari, vous avez des ordinateurs. avete dei computer. Mais si je vous dis que la pièce maîtresse qui sert à fabriquer ces portables se trouve au Congo, Ma se io vi dicessi che il materiale centrale che serve a fabbricare questi cellulari si trova in Congo, le coltan, è il coltan. vous en avez entendu parler. Ne avete sicuramente sentito parlare. Sans le coltan,
on n'a pas d'appareil téléphone, Senza il coltan non si può avere il telefono, on n'a pas d'ordinateur, non si può avere il cellulare. et on l'utilise aussi dans l'industrie militaire. Si usa anche nell'industria militare. En le Congo, on a 75% de réserves mondiales. Invece il Congo ne ha 75% di riserve mondiali di coltan. Donc toutes les grandes puissances ont les yeux braqués sur le Congo. Quindi tutte le grandi potenze hanno gli occhi sul Congo. Encore pour donner un autre exemple du poids du Congo sur l'échiquier mondial, Ancora per dare un altro esempio del peso del Congo sulla politica mondiale, vous avez entendu tous parler du bombardement de Nagasaki pendant la Deuxième Guerre mondiale. avete sentito parlare di bombardamenti di Nagasaki durante la seconda guerra mondiale? L'uranium qui avait été utilisé pour fabriquer cette bombe provenait du Congo, des mines du Congo. L'uranio che è stato usato per fabbricare questa bomba proveneva dal suolo congolese, dal Congo. Et pour obtenir cet uranium-là, E per ottenere questo uranio, les services secrets de plusieurs pays européens étaient au Congo. i servizi segreti di tanti paesi europei erano in Congo Et ils se battaient pour le contrôle de cette mine-là, où il y avait cet uranium-là. e lottavano tra di loro per il controllo di questa diciamo, fonte di uranio. Vous avez un autre minerai qui s'appelle le cobalt. Avete un altro minerale che si chiama il cobalt. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Durante la seconda guerra mondiale, le Congo produisait près de 60% de cobalt mondial. il Congo ne produceva 60% a livello mondiale Et ça servait aux armées des pays alliés. e serviva agli eserciti dei paesi alleati. Aujourd'hui, le cobalt est utilisé encore aujourd'hui dans la fabrication des batteries pour les voitures électriques. Oggi il cobalt viene usato nella fabbricazione delle batterie delle macchine, delle macchine elettriche. Sì. Et devinez qui est le premier producteur mondial de cobalt? E chi è il primo produttore mondiale di cobalt? C'est le Congo. È il Congo. C'est juste un exemple pour vous montrer la place qu'occupe ce pays-là dans l'échiquier mondial. È solo un esempio per farvi capire ancora il posto del Congo della politica mondiale. Si je vous dis qu'au Congo, c'est au Congo on a tué le premier secrétaire général des Nations Unies. On l'a tué. E se io vi dicessi che in Congo che è stato ammazzato il primo segretario generale delle Nazioni Unite, Dag Hammarskjöld. Dag Hammarskjöld, Ça peut vous dépasser un secrétaire général de l'ONU qui est tué dans un pays. un segretario generale dell'ONU che viene ucciso in un paese terzo. En 1960, le Congo obtient son indépendance. Nel 1960 il Congo raggiunge l'indipendenza. On a un premier ministre qui s'appelle Patrice Emery Lumumba, Abbiamo come primo ministro in quel tempo Patrice Lumumba, qui décide que les richesses du Congo profitent aux Congolais. e lui aveva deciso che le risorse del Congo dovevano essere per i congolesi. La Belgique, qui est l'ancienne puissance coloniale, n'est pas contente et décide de déstabiliser le gouvernement de Lumumba. Il Belgio, l'ex potenza coloniale, non contenta di questa scelta, decide di destabilizzare il governo di Lumumba. Et le conflit congolais va mobiliser les Nations Unies. E il conflitto congolese creerà una forte mobilitazione nelle Nazioni Unite. Parce que toutes les grandes puissances savaient que le Congo occupait une place très importante dans le jeu mondial. Perché tutte le grandi potenze sapevano che il Congo era fondamentale, strategico nella politica mondiale. Les Américains, les Russes, les Norvégiens, tout le monde était impliqué au Congo. Les Français, tout le monde. Gli americani, i russi, i norvegesi, così si dice, erano tutti implicati in Congo. Et c'est au Congo qu'on va déployer pour la première fois la mission des Nations Unies la plus importante au monde. La missione delle Nazioni Unite, la più importante al mondo, è stata mandata in Congo per la prima volta. Aujourd'hui encore, il y a au Congo la mission des Nations Unies la plus importante, pour vous dire que l'histoire se répète. Tuttora in Congo c'è ancora la missione più importante delle Nazioni Unite, il contingente più importante, per farvi capire che la storia si ripeta sempre, si ripete. Malgré la présence des casques bleus des Nations Unies, il y a quand même des déstabilisations. Malgrado la presenza dei caschi blu in Congo, comunque la destabilizzazione del Congo continua. Alors on va se poser la question de savoir comment se fait-il qu'avec une mission de près de 20 000 hommes, il y a toujours des massacres, il y a toujours des déstabilisations et des pillages de ressources.
Allora ci chiediamo, ma com'è possibile che con 20.000 uomini caschi blu in Congo ci sia comunque disordine nel paese? Et c'est là où les stratégies des grandes puissances deviennent intéressantes à étudier et à analyser. È da là che le strategie delle grandi potenze diventano interessanti da analizzare. Parce que c'est là où les Nations Unies deviennent en fait une sorte d'objet au service de certains intérêts. È da là che le Nazioni Unite diventano una sorta di oggetto al servizio di alcuni interessi. Par exemple, au Congo en 1960, Ad esempio in Congo nel 1960 la mission des Nations Unies avait contribué à faire assassiner le Premier ministre. la missione degli Stati Uniti ha contribuito a fare uccidere il primo ministro, Parce qu'au sein de cette mission, perché in questa missione il y avait des Américains c'erano degli americani qui travaillent pour l'ONU, che lavoravano per le Nazioni mais Unite, qui dépendaient de Washington. ma che dipendevano da Washington. Et ils avaient deux casquettes. Quindi avevano due capelli. L'ONU était là pour être neutre. Avevano la maglia dell'ONU per essere neutrali. La neutralité était pour l'opinion publique. La neutralità era per l'opinione pubblica. Mais au sein de la mission des Nations Unies, il y avait des gens qui étaient en service commandé pour les puissances qui les avaient délégués là-bas. Invece dall'altra parte erano in missione, in servizio comandato, missione programmata per altri interessi, per queste grandi potenze, tra cui gli Stati Uniti. Ce qui fait qu'au sein de la mission des Nations Unies au Congo en 1960, E così via nella missione delle Nazioni Unite nel 1960 in Congo, il y avait un groupe qui n'était pas officiel, qu'on appelait le Congo Group. e c'era un gruppo in questa missione che era un gruppo ufficioso che si faceva chiamare il Congo Group. Et ce groupe était composé d'Américains. E questo gruppo era composto essenzialmente da americani. Leur rôle était de s'assurer que les Nations Unies fonctionnent selon les intérêts américains. Il loro compito era di assicurarsi che le Nazioni Unite funzionano secondo gli interessi americani. Je donne cet exemple-là parce que vous allez voir dans d'autres exemples, on va avoir le même schéma. Io vi do questo esempio perché capirete che in altri esempi avremo lo stesso schermo, proprio la stessa configurazione. Parce que généralement, on voit les missions des Nations Unies qui arrivent dans des pays pour soi-disant stabiliser la paix. Perché generalmente vediamo delle missioni delle Nazioni Unite che arrivano nei paesi per stabilire il paese o dare la pace, Mais on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de paix même quand ils sont là. però ci rendiamo conto che la pace non c'è mai anche quando ci sono. Et souvent, les gens ne se posent pas la question de savoir pourquoi, comment se fait-il que ces gens-là ne puissent pas assurer la paix. E la gente non si chiede ma com'è possibile che le Nazioni Unite ci siano ma la pace comunque non torna. Et c'est là où ça nous permet de comprendre des stratégies de puissance. E là capiamo meglio la strategia delle potenze, Parce que tous les éléments, on peut se servir de tout élément ou institution pour arriver à ses fins. perché possiamo usare tutte le istituzioni di un paese per raggiungere i nostri interessi, i nostri fini. L'impérialisme a plusieurs visages, L'imperialismo ha tante visi, tante maschere, mais un seul cœur ma un solo et cuore les mêmes objectifs. e gli stessi obiettivi. Contrôle de ressources Controllare le risorse et les populations e le popolazioni pour le compte d'un petit groupe de gens. per gli interessi di un piccolo gruppo di persone, una oligarchia. Et tous les moyens sont bons pour y arriver, E tutti i modi sono buoni per arrivarci, y compris d'ailleurs la privatisation de la pensée dans les universités. anche privatizzare il pensiero nelle università. Par exemple, en Amérique du Nord, où moi je suis, Ad esempio in America del Nord, dove sono, les universités ont des budgets effarants, des milliards de dollars, le università hanno dei budget importanti, miliardi di dollari, qui proviennent des privés. che provengono dai privati. Donc un privé ne finance pas une université parce qu'il aime les étudiants, Un privato non finanzia le università perché ama gli studenti, qui se moquent des étudiants. lui non se ne frega niente degli studenti, Par contre, ils ont intérêt à encadrer la pensée des gens. però hanno interesse a regolarizzare il pensiero della gente nelle università. Parce que si vous encadrez la pensée, Perché quando voi regolarizzate, condizionate il pensiero, vous gagnez les cœurs et les esprits, potete avere con voi i cuori e gli spiriti, les mains et les pieds vont suivre eux-mêmes. avete con voi il cuore e lo spirito delle persone e le mani e i piedi vi seguono tranquillamente. Vous n'aurez pas besoin d'utiliser le bâton, Non avete bisogno della strategia del bastone, vous aurez simplement à convaincre. dovete soltanto convincere. Parce que les gens sont déjà gagnés à l'idéologie que vous professez. Perché la gente è già con voi in base alla vostra ideologia. Perché C'est une façon de faire la guerre. È un modo di fare la guerra.
Elle n'est pas violente. Non è un modo di fare la Le sang ne coule pas. non è violenta, non c'è il sangue. Et on la gagne. Parce qu'on gagne les cœurs et les esprits. E la vinciamo tranquillamente. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. È quello che succede oggi. Alors,